अनाया के गाल सुर्ख हुए। तुझे किसने कहा मैं उसे मैसेज कर रहा था? जोयान बिगड़ा। अभी जब तू बेटा व्हाट्सएप पर उसे मैसेज कर रहा था मैंने देखा। वो जानू वाला नंबर अनाया का नहीं है? मुझे लगा। शीरी ने कंधे उचकाए। जोयान का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो उसमें गड़ जाए। अनाया का हाल भी उससे अच्छा नहीं था। सबकी नज़रें दोनों पर थी। शीरी, वो जानू नहीं जाज़ेब था, जोयान ने चबाकर कहा। अच्छा, तस्वीर तो मुझे अनाया की लग रही थी। खैर, इंसान हूँ, हो सकता है मैंने गलत देखा हो। वो अब भी बज़िद था। जोयान ने सोचा नहीं था टेबल से उठने से पहले ही शीरी उससे उसका बदला ले लेगा। खैर, योर पर्सनल मैटर। शीरी आग लगा चुका था। उसने पास से गुजरते वेटर को जूस रिफोल का इशारा किया। तभी समाया का फ़ोन बजा। वो फ़ोन रिसीव करने के लिए खड़ी हुई बेध्यानी में उसका बाजू वेटर के हाथ से टकराया और जूस शीरी की ड्रेस पर गिर गया। ओ सॉरी, आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा थी। व्हाट सॉरी? शीरी गुस्से से खड़ा हो गया। अगर नज़र नहीं आता तो आंखें दिखाऊं? शीरी अपने मिजाज के बरखिलाफ़ बिहेव कर रहा था। इसे ऐसे चीखते पहले किसी ने नहीं देखा। क्या हो गया है शीरी? उसने जानबूझकर नहीं गिराया। जोयान और शेरवान भी खड़े हो गए थे। लोगों की आदत है सब कुछ करके अनजान बन जाने की। शीरी ने समाया को देखते हुए छबाकर कहा। शीरी बस कर अब। शेरवान आगे बढ़ा। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस शैट। वो कपड़े झाड़ता लॉन क्रॉस करके अंदर चला गया। शीरी के इस रवैये पर सब हैरान थे। समाया वहाँ से हटकर स्टेज पर चली गई। अस्सलाम वालेकुम। समाया ने हया से हाथ मिलाया और बैठते हुए हया का हाथ अपने होंठों से लगाया। हया के लिए ये अजीब लेकिन स्वीट था। इस छोटी सी लड़की ने अपनी इस हरकत से हया का दिल मोह लिया था। गहरी मुस्कुराहट हया के चेहरे पर फैली। हमजा कुछ देर पहले वहाँ से उठकर गया था। वो वहाँ पुरसुकून नहीं था। मैं समाया, हमजा सर के साथ ही काम करती हूँ। पिछले 4 माह से मैं एक वर्कशॉप के सिलसिले में तुर्की थी। अभी चंद दिन पहले ही वापस आई हूँ। वो अपना तारुफ करवा रही थी। थोड़ी देर में ही हया और समाया में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अरे समाया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। हमजा को देखकर समाया खड़ी हो गई। हमजा ने बड़े भाई की तरह उसके सर पर हाथ रखा। चलो खाना खा लो तुम। वो थर्ड टेबल पर शीरी लोग खड़े हैं। हमजा ने एक तरफ इशारा किया। हमजा भाई, मैं यहीं ठीक हूँ। शीरी के नाम पर समाया ने वहीं रुक जाना मुनासिब समझा। अच्छा, यूँ करो यहीं मंगवा लो, हया भी तुम्हारे साथ खा लेगी। हमजा ने मशवरा दिया जो हया और समाया दोनों को पसंद आया था। हमजा ने वेटर से कहकर 2 लोगों का खाना स्टेज पर मंगवा दिया था। वो खुद जाकर अली के साथ बैठ गया। इसी टेबल पर फरिया, शीरी और शेरवान बैठे थे। क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? हमजा ने प्लेट में चावल डालते हुए पूछा। अली ने शीरी की तरफ इशारा किया जो सर झुकाए खामोशी से खाना खा रहा था। हमजा कुछ देर पहले हुए हंगामे के बारे में जान चुका था, तभी उसने समाया को भी फोर्स नहीं किया था। शीरी, तुम रात यहीं रुकोगे? हमजा ने उसे मुखातिब किया। नहीं सर, शेरवान और जोयान के साथ जाऊंगा। उसका मूड ख़राब था। अच्छा, जाने से पहले मुझे मिलकर जाना, हमजा ने उसे हुक्म दिया। वो खामोश रहा। 11 बज रहे थे जब लोगों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ। माशाल्लाह, यू गाइस लुक ब्यूटीफुल टुगेदर, मेड फॉर ईच अदर। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, परफेक्ट कपल। और ऐसे बहुत से अल्फाज मेहमानों ने हमजा और हया की नज़र किए थे। सब मेहमान जा चुके थे। फरिया की नाइट ड्यूटी थी। अली उसे लेकर घर गया था। जोयान और शेरवान भी निकलने का सोच रहे थे। समाया और अनाया हमजा के कमरे में हया के साथ बेटी गप्पे लगा रही थी। हया अब किसी हद तक उसके घर को लेकर मुतमईन थी। ये कोई जेल नहीं था, घर था जहाँ उसको चाहने वाले लोग थे और एक फैमिली थी, हमजा की फैमिली। वो खुशगपियों में मसरूफ़ थे जब हनाया का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ जोयान था। भाभी, हम चलते हैं। जोयान जाता हुआ हमें छोड़ देगा। अनाया ने फ़ोन बंद करते हुए इजाज़त चाही। फिर कब आओगी? हया को उनके साथ अच्छा लग रहा था। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। समाया ने हया को गले लगाया। थोड़ी देर बाद वो कमरे में अकेली थी। हया, तुम्हें एक बात बतानी है। हमजा कमरे में आया। वो अपने ऊपर से ये बोझ जल्द से जल्द उतार देना चाहता था। ज़िंदगी इसी का नाम है हया। हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। वो मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहा था। वो सवालिया नज़रों से हमजा को देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें बताऊं। तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन खबर जानलेवा है। अली ने बताया है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे यूं गायब हो जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी अल्फाज उसने धीरे से अदा किए।
وہ تھوڑی دیر یوں ہی بت بنے کھڑی رہی، پھر حمزہ کو صرف اس کی چیخیں سنائی دی۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو نوچ رہی تھی۔ حمزہ چاہ کر بھی آگے قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا اسے چیختے چلاتے سنتا رہا۔ یہ اصحاب کی جنگ تھی۔ حیا، حمزہ نے پوری قوت سے اس کا نام پکارا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب اس نے حمزہ کو اس کا نام پکارتے سنا۔ حمزہ صوفے پر پسینے سے شرابور بیٹھا تھا، وہ محض خواب تھا۔ حمزہ نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ پانی! حیا کی آواز پر حمزہ نے سر اٹھایا۔ بیٹو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، حیا کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے حمزہ نے کہا۔ ایک سانس میں پانی اندر انڈیلتے حمزہ نے گلاس میں سے حیا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ حمزہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور حیا کی طرف متوجہ ہوا۔ حیا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ تمہیں سچ پتہ ہو۔ تمہارے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو کہو۔ جب اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے پتہ ہے ایک بیٹی کے لیے یہ تکلیف دہ ہے، پر موت کہاں دیکھ کر آتی ہے۔ حیا بس بت بنے بیٹھی رہی۔ حیا، کچھ تو بولو۔ حمزہ، جو اس کے رونے سے چیخنے چلانے سے ڈر رہا تھا، اب حیا کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے حمزہ کے روم میں چلی گئی۔ حمزہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن حمزہ نے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ حیا صوفے پر ٹیک لگائے دونوں ٹانگوں کے گرد اپنے بازو باندھے فرش پر کسی اندیکھی چیز کو گھور رہی تھی۔ حمزہ اس کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ تو آج تک خود اپنے لوگوں کے چلے جانے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کافی دیر دونوں یوں ہی خاموش بیٹھے رہے۔ حیا، یوں چپ مت رہو۔ حمزہ کو حیا کی خاموشی تکلیف دے رہی تھی۔ حیا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ ہی تو تھا، وہ بھی نہیں رہا۔ بھائیوں نے تو کبھی مڑ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ اب وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، کوئی کندھا میسر نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو اس کے گلے لگ کر وہ روتی۔ جب کافی دیر حیا کچھ نہیں بولی تو حمزہ نے اپنا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ حیا سوچوں سے باہر نکل آئی۔ کوئی تھا اس کے پاس، اسے احساس ہوا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اس کے بعد آنسوؤں کی لڑی لگ گئی۔ کمرے میں اب ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ حمزہ نے اسے چپ نہیں کروایا۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنے دل کا سارا غبار آنسوؤں میں نکال دے۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اپنا سر اس نے حمزہ کے کندھے پر گرا دیا۔ حمزہ کی آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں سے ہی اس نے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کر لیا تھا۔ اسے الفاظ کا چناؤ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اپنے ایکشن سے اسے جتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔